वक्फ बिल के नाम पर बंगाल में हिंदुओं पर हुआ अत्याचार, हिंदुओं को किया गया टारगेट, अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये यादों की छांव थी। इस घर में माँ की ममता थी, पिता की मेहनत थी, बचपन की हंसी थी और सपनों की रोशनी थी। लेकिन जिहादी सोच की आग ने सब कुछ जला डाला। घर नहीं, एक पूरा संसार जल गया। खिड़कियां टूटी, दरवाजे टूटे, मगर उससे पहले भरोसा टूटा। परिवार अगर वक्त रहते जान बचाकर नहीं भागता तो शायद उन्हें भी जिंदा जला दिया जाता। सोचिए, जरा सी देर और होती तो एक पूरा परिवार चिता बना दिया जाता। सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाए, सवाल ये है कि इंसानियत कब तक यूं जलती रहेगी। क्या एक विचारधारा इतनी अंधी हो सकती है कि वो किसी के सपनों को राख कर दे? ये समय है जागने का, सच को पहचानने का और आवाज उठाने का, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल शायद बोलने के लिए आप भी न बचे। আমার স্বামী উচ্চ নিচে কাউরে সঙ্গে কথা বলতে জানে না। আমার ঘরে এসে সব চিন্তাই করলো, পরে নিয়ে কে না আগুন দিল, চিন্তাই করে নিয়ে গেল। আগুনটা না দিত তবে আমি থাকতে পেতাম দুটো ছেলে মেলে নিয়ে। আমরা এখন কোথায় যাবো? ছোট ছোট ছেলে নিয়ে কোথায় যাবো? কি খাবো? আমাকে 3 দিন থেকে আমরা অনাহারে আছি। সব বাচ্চারা নিয়ে এখন তো মুখ শুকিয়ে গেছে সব ছেলেদের। কোনো খাওয়া দাওয়া করেনি, কোনো খাবারের ব্যবস্থা নাই। আমরা কি করে থাকবো? কি নিয়ে বাঁচবো, কি নিয়ে থাকবো? আমাদের এত ক্ষতি হয়েছে, আমরা ক্ষতিপূরণ নিব। কিসের জন্য ওরা করলো? কারা এসেছিল না? কারা এসেছিল? কারা এসেছিল? ওই বাইরের কারণ সব। হিন্দু তো কেউ নাই, হিন্দু কেউ নাই, সব মুসলিম এসে করেছে এসব। আপনার নাম? আমার নাম দীপা মন্ডল। আপনার স্বামীর নাম? আমার স্বামীর নাম দেবগণ মন্ডল। সে তো কিছুই করতে পারে না, তার বেরেনের দোষ। সে বেরেনের ওষুধ খাই, ওষুধ আমি বের করতে পারিনি। সে ওষুধ সব বলে গেছে। এখন আমি ওকে কি খাওয়াবো? ঘরে টাকা নাই, পয়সা নাই, আমি কি দিয়ে কি করবো? টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে গেছে। দেখেন এখানে বাক্স, ওখানে বাক্স। আমার টিউবওয়েল ছিল সব ভেঙে ফেলেছে। তালের ঘরে রান্না করি, ওটাও ভেঙে ফেলেছে।